Itu adalah alcohol fermentation yang berlaku dekat plant dan juga yeast, especially in Saccharomyces cerevisiae. Okay. How about lactate fermentation? Yang ni occur dekat dalam diri kita. Okay, ketika kita bersukan, ketika kita berlari, okay, masa awak akan rasa agak lengoh. Lengoh itu disebabkan adanya lactate fermentation yang occurs ketika oxygen is not available. For example, in muscle tissues during rapid and vigorous and rigorous exercises, muscle cells may be depleted of oxygen. Pada ketika ini, muscle tadi dia akan switch daripada aerobic respiration dia tukar kepada this what we call lactate fermentation. Okay, sebab masa tu badan sangat memerlukan memang tak ada oksigen. That's why awak berasa lengoh dekat situ. Okay. Dan untuk lactate fermentation, apa yang berlaku dalam badan awak, for example in muscle cells memang akan berlakunya glycolysis lah. Okay, dia akan menghasilkan dua pyruvate. Instead, apa yang berlaku adalah this pyruvate tadi dia akan ditukarkan kepada lactic acid. Okay, dan kenapa dia tukarkan kepada lactic acid? Maksudnya sekarang pyruvate tadi dia akan undergo reduction kepada lactic acid, okay, causing an ADH. Sama juga macam fermentation yang tadi, alcohol fermentation, dia akan cause NADH to be oxidized kepada NAD+. NAD+ means that dia adalah in oxidized form lah ni. Okay, cause pyruvate to be reduced kepada lactic acid. Dan NAD+ tadi akan digunakan oleh glukos untuk menghasilkan pyruvate dan juga untuk menghasilkan ATP. Ketika awak exercise, okay, kadang-kadang memang awak kurang oksigen. Bila kurang oksigen, tapi pada masa yang sama awak perlukan tenaga. Bila dah tak ada oksigen, tidak boleh nak melakukan Krebs cycle, tak boleh melakukan link reaction, tidak boleh melakukan oxidative phosphorylation. Dan bila tak ada benda itu, ATP daripada aerobic respiration tidak dapat dihasilkan. Tapi awak masih berlari-berlari, awak perlukan ATP. Tetapi oksigen dah kurang. Jadi macam mana nak mendapatkan energi daripada itu dengan keadaan kurang oksigen? Maka akan adalah this what we call lactate fermentation. ATP tadi akan dihasilkan via substrate level phosphorylation through glycolysis. Tetapi dia akan menghasilkan lactic acid. Lactic acid ni lah yang akan membuatkan awak rasa lengoh. That's why awak rasa lengoh hasil daripada pengumpulan lactic acid ini. Tetapi dan kenapa bila banyak sangat awak, semakin awak lengoh, semakin banyak lactic acid, maksudnya muscle awak tu memerlukan banyak ATP pada ketika itu. That's why berlakunya fermentation dengan begitu galak lah pada ketika itu. Dan NAD+ is reused to oxidize sugar by glycolysis, which nets 2 molecules of ATP via substrate level phosphorylation and allow recycling of NAD+ too. Okay, dan ini adalah step untuk lactate fermentation. Dia adalah more simplified sebab pyruvate tadi yang terhasil daripada glucose tadi directly will be reduced kepada lactate. Okay, dia akan reduce directly by NADH plus H plus to form lactate and lactic acid. Okay, this one yang akan berkumpul dekat muscles awak menyebabkan muscle awak rasa lengoh. Tetapi ia perlu sebab muscle awak perlukan energy pada ketika itu. Dan this process is catalyzed by lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase ada somewhere here, dia akan catalyze the reduction of pyruvate kepada lactate acid lah, and this is without the release of carbon dioxide. And macam mana caranya untuk menghilangkan rasa lengoh ataupun menyebabkan lactic acid tadi, macam mana nak mengurangkan lactic acid? The only way awak perlu tarik nafas saja. You have to inhale as much as oxygen as possible because after that this lactic acid tadi will be oxidized kepada carbon dioxide. Awak hanya perlu bernafas dan minum banyak air untuk mengurangkan kandungan laktat dalam darah awak sebab lactate ni tadi dia akan bila jumpa dengan oksigen dia akan oxidize kepada carbon dioxide lah. That's why awak perlu bernafas lebih, you have to respire more, tercungap lagi banyak sebab itu adalah cara badan untuk menukarkan laktat kepada carbon dioxide supaya awak kurang rasa lengoh dekat muscles awak. Okay, but the important is that to regenerate ATP, untuk menghasilkan ATP through substrate level phosphorylation during that moment, dan juga to recycling of NAD+. Make sure awak faham konsep ini dan awak relate dengan diri awak. Okay. For one molecule of glucose, the product adalah dia akan menghasilkan 2 ATP, 2 NAD+ dan juga 2 lactate. Dan lactic acid that builds up in the tissue causes fatigue.
cramp and lower blood pH occur in muscle tissue. Sebab dia adalah acidic. That's why dia akan mengurangkan pH darah. Okay, dan the only way as I said adalah untuk awak minum air banyak-banyak dan awak hanya perlu tarik nafas dengan you have to increase your rate of respiration sahaja in order untuk oxidize the lactate kepada carbon dioxide. And lactate fermentation is juga digunakan by certain fungi and bacteria used in their industry to make cheese and yogurt. Okay, apakah similarities between alcohol dan juga lactate fermentation? Okay, apakah persamaan dia? Both akan produces dua ATP and both used pyruvate in subsequent reactions. Cuma adanya differences between alcohol dan juga lactate fermentation, iaitu mereka ini kalau awak tengok, okay, dia punya produk adalah berbeza. First, dia punya produk adalah berbeza. Untuk alcoholic fermentation ataupun alcohol fermentation, dia akan menghasilkan ethanol. Manakala lactate fermentation menghasilkan lactate lah. That's why namanya adalah lactate fermentation. Untuk alcohol fermentation, carbon dioxide is removed. Manakala untuk lactate fermentation, no carbon dioxide is removed. Hanya ada lactic acid. Cuma macam mana nak mengurangkan lactic acid, awak kena bernafas supaya lactate tadi di-convert kepada carbon dioxide. Tetapi itu adalah dalam reaction yang berbeza. Bukan dalam lactate fermentation. Sila jangan confuse. Okay? Dalam lactate fermentation, dia hanya release lactate tetapi tidak ada carbon dioxide. Okay? Dan apakah kepentingan fermentation? Kalau awak tengok, of course lah, alcohol fermentation is important untuk bakery, untuk menghasilkan roti sebab dalam roti akan ada yeast, ada Saccharomyces cerevisiae. Untuk menaikkan the volume of the roti, kita letak Saccharomyces cerevisiae lah. Dan untuk fermentation juga dalam alcohol fermentation juga digunakan untuk menghasilkan wine and beverages. Okay, awak minum tuak tu, itu adalah hasil daripada fermentation. Dan juga dalam dairy industry untuk lactate fermentation, kita ada buat yogurt. Yogurt tu masam sebab adanya lactic acid, adanya asid lain. Dan untuk makanan yang sangat famous in pantai timur Malaysia, Semenanjung, kita ada di tapai, tempe, pudu dan cencaluk. Okay, ini adalah perapan ikan dan perapan udang hasil daripada fermentation lah. So this one adalah in local example, tapai, tempe, pudu dan juga cencaluk. Okay, so awak hanya perlu tahu state sahaja untuk this one, tidak perlu explain. Okay. Dan apakah similarities secara overall? Apakah similarities between aerobic and anaerobic respiration? Yang the one fermentation tadi adalah anaerobic respiration. All the Krebs cycling reaction and oxidative phosphorylation and chemiosmosis itu adalah aerobic respiration. Apakah persamaan mereka? Both akan produces ATP through substrate level phosphorylation sebab both involve glycolysis. Okay, that's why the second similarities, both akan use products of glycolysis for subsequent reaction sebab glycolysis akan menghasilkan pyruvate and NADH. Awak boleh juga cakap both involve glycolysis, which is used, the product of glycolysis is used in subsequent reactions. Produk dia adalah pyruvate and NADH plus H plus untuk glycolysis, dan both akan menggunakan NAD plus as oxidizing agent. Okay, sebab NAD plus tadi dia akan cause the oxidation of molecule dalam glycolysis tadi to produce NADH. Sama juga macam dalam glycolysis present present in alcoholic dan juga lactate fermentation, both akan menggunakan NAD plus as oxidizing agent sebab both involve glycolysis. Cuma differences between them ialah, okay, untuk aerobic respiration dia require oxygen, manakala anaerobic respiration does not require oxygen. Okay, dan untuk aerobic respiration dia akan occurs in cytosol and mitochondria. Tetapi untuk anaerobic respiration dia tidak melibatkan mitochondria, dia hanya melibatkan occur in cytosol only. Okay, cytosol of the cell. Kalau dalam yeast tu dalam cytosol, dalam cytoplasm yeast itulah dia akan berlaku. Okay, itu adalah untuk alcoholic fermentation. Kalau lactate fermentation dia akan berlaku dalam sarcoplasm ataupun cytoplasm of skeletal muscle. Okay, itulah tempat berlakunya anaerobic respiration, lactate fermentation dalam muscle. Okay, untuk alcoholic fermentation dia berlaku dalam the cytoplasm of yeast. Tapi we consider both of that sebagai cytoplasm ataupun cytosol. Tetapi aerobic respiration berlaku dalam mitochondria and cytosol juga. Sebab kenapa dua-duanya
involve glycolysis. Glycolysis occur dalam cytosol. Yang ketiga, untuk aerobic respiration involve glycolysis, Krebs cycle, link reaction dan juga electron transport chain. Manakala anaerobic respiration hanya melibatkan glycolysis. Dan aerobic respiration dia akan menghasilkan complete breakdown of glucose. Okay. Manakala anaerobic respiration melibatkan incomplete breakdown of glucose. Okay. Selain daripada itu, aerobic respiration akan menghasilkan dia punya process is more efficient because it produce 38 ATP. Awak tak boleh sebut produce more ATP compared to anaerobic respiration. Tidak terima. Awak akan sebut the amount of ATP yang dihasilkan. More efficient because it produces 38 ATP in aerobic respiration. Manakala untuk anaerobic respiration is less efficient because dia akan menghasilkan produce 2 ATP from the breakdown of one molecule of glucose. Ini dia consider daripada satu molecule of glucose. Okay. Yang kedua, yang seterusnya, pernah tak ingat berapa? Products untuk aerobic respiration adalah carbon dioxide and water, hasil daripada Krebs cycle dan juga glycolysis, hasil daripada Krebs cycles. Okay. Dan juga the end of the ETC akan menghasilkan water. Tetapi untuk anaerobic respiration, the products adalah carbon dioxide and ethanol in fungus ataupun in bacteria, dan juga in lactate ataupun juga lactate in animal cell. Awak kena bagi betul-betul. Kalau produk the carbon dioxide and ethanol itu berlaku dalam fungus and bacteria, kalau the product adalah lactate itu berlaku dalam animal cells, animal muscle cell contoh. Yang seterusnya, the NAD+ and FAD adalah electron acceptor as oxidizing agent. The one oxidizing agent dia adalah NAD+ and FAD. Cuma dalam anaerobic respiration, disebabkan dia tidak melibatkan Krebs cycle, maka tidak ada FAD sebagai oxidizing agent. Hanya melibatkan NAD+ as electron acceptor ataupun oxidizing agent, sebab NAD+ ini present in both glycolysis, link reaction dan juga Krebs cycle. Okey, itu untuk aerobic respiration. Tetapi disebabkan anaerobic respiration ni hanya berlaku melibatkan glycolysis, hanya NAD+ sahaja yang ada. FAD dia tak ada sebab dia tidak undergo Krebs cycle dalam anaerobic respiration. Krebs cycle hanya berlaku dalam aerobic respiration. Okey, itu sahaja untuk chapter 5. Okey, sebagai awak masuk untuk pertama lecture ni, dan boleh teruskan dengan tutorial dan juga past year questions. So nanti kita akan discuss lebih lanjut dalam kelas lah, but for now you just watch the lecture. Okay, make sure awak tahu perbezaan antara aerobic respiration and anaerobic respiration, and awak tahu lukis all the steps and you are able to explain, because this chapter yang paling banyak markah dalam semester 2 dan dia merupakan chapter AC. Okay, don't worry about it. Awak hanya perlu study. Nanti saya akan help throughout the processes. I would sediakan quizzes dan sebagainya untuk kita sama-sama perform in this chapter. Okay, itu sahaja kelas. Thank you for joining. I hope you akan terus committed in my class supaya nanti kita sama-sama perform in our classes lah. Okay, class. Thank you. Assalamualaikum.